Ado, bakod na! Saman, di na mo bakod? Ha? Malamang mo indron, na di man dahil mo may eskwela? Wala lamang mo nag-indron, ha? Ha? Saman na, sige man nagpalago po dira, ha? Bakod na dira, kaya para mo eskwela na. Padang, di na ka mo eskwela. Bakod na dira, sige umok-umok. Bakod na! Ay, hindi pataan ni. Saman, di na mo bakod? Umok mo ba? Di na mo sukuan? Nantan ka? Oh, di sa lamang kami eskwela kay ilantan man ka. Kung na lang i-text ka ni mong ma'am. Ha? Sa man mo gusto? Jollibee? Palit ang Jollibee. Wow! Makdo? Sa man? Sige, mapalit lang ko. Yes! Jollibee. Kasabag Jollibee ka. Mansa, kailan hinangat ka para di ka may eskwela? Ha? Eskwela dito, eskwela. Dalat hinangat ka. Eskwela. Hindi ka may eskwela, panlaba dito, panghugas dito. Eskwela dito, pag-ilis na dito. Ilis. Ito tayo. Guys! Marami na kaming natapos na vlog. Oh guys, lagi ka po man may guys, sige balik-balik. Oh, don't forget to like, share, and subscribe! And follow din sa aming YouTube, among Facebook.